Yay. Now that you are no longer in showbiz, what keeps you busy these days? Nothing special, just work. Only work? Well, actually, no. I work in the morning and have fun after office hours, like other guys. Oh, and on weekends too. That's good. By the way, what time do you leave the house? At 6 and get to the office by 7. Do you drive? Yes, I do. I like driving. Anyway, then I open and read my email, read some news on the internet, and I start working at 8. What do you do there exactly? I sometimes give a small presentation to colleagues, have a meeting with other staff members, review the budget, write reports. After work, sometimes hang out with friends. What do you usually do? We play music and So you're still into music. Kalau ini kan play music, ini have meeting, give a short presentation to colleagues gitu kan ya. Ini yang workingnya lah, anggaplah ini working gitu. Ini read email nggak juga ya, ini read newspaper bukan read emails ya. So here are the routines. Kayak tadi the first one is give presentation to colleagues, give presentation. Jadi ini mungkin adalah giving presentation. Jadi yang tadi itu yang sempat kita ajarin itu, yang sempat kita bahas itu adalah ini sepertinya si bapak ini lagi giving presentation gitu. Oke, ini yang workingnya, ini yang having meeting, ini yang playing music seperti itu. Oke, right. Bentar, kita clear dulu sebentar. Yang itunya. Oke. Now let's continue ya. Now let's listen again this time and then take the expression used in the dialogue. Ini kemungkinan masih berhubungan dengan yang tadi ya. Okay, let's listen. If you hear the expression, you put a tick. A check mark on these squares? Yeah, ready? Guys, kenapa ini? Saya nggak boleh ini nih kayaknya. Activity 2. Listen again. Take the expressions used in the dialogue. Now that you are no longer in showbiz, what keeps you busy these days? Nothing special, just work. Only work? Well, actually, no. I work in the morning and have fun after office hours, like other guys. Oh, and on weekends too. That's good. By the way, what time do you leave the house? At 6 and get to the office by 7. Do you drive? Yes, I do. I like driving. Anyway, then I open and read my email, read some news on the internet, and I start working at 8. What do you do there exactly? I sometimes give a small presentation to colleagues, have a meeting with other staff members, review the budget, write reports. After work, sometimes hang out with friends. What do you usually do? We play music and So you're still into music. Oke. Satu lagi nih Bu, yang what keeps you busy these A. days? Listen and read. Bentar. Satu lagi yang ini, betul. Jadi yang tadi sempat bahas itu adalah pertanyaan pertama, what keeps you busy these days? Itu is actually talking about kegiatan rutinnya apa aja gitu. So this question is actually asking about what keeps you busy these days? Kegiatan rutinnya apa sekarang Bu? Lagi sibuk apa gitu. Jadi question yang what keeps you busy itu sama seperti pertanyaan kita, sedang sibuk apa? Oke. Kemudian do you drive? Karena mungkin kalau laki-laki kan biasa mungkin ya, tapi kalau perempuan mungkin lebih cenderung disupirin gitu ya kan. Jadi karena dia laki-laki, dia mungkin nanyanya do you drive gitu. Oke, kalau ibu mungkin kalau saya nanya ke ibu, mungkin saya nggak nanyanya do you drive, tapi how do you get to work?
misalnya seperti itu. Oh, I ride my motorbike. Oh, you ride a motorcycle, seperti itu. Kemudian I play piano and guitar. Oke. Kemudian after work, I sometimes hang out with friends. Oke, I sometimes hang out with friends itu artinya hangoutnya ini sendiri artinya bahasa gaulnya tuh nongkrong, Bu. Oke, nongkrong. Kalau anak muda bilangnya nongkrong. Kalau bahasanya ibu-ibu apa ya? Apa ya? Kumpul-kumpul mungkin maksudnya ya. Kayak kumpul-kumpul gitu. After work, I sometimes hang out with friends. Kumpul-kumpul dengan teman. Nah, kalau di Jakarta kan biasanya pulang kerjanya itu sore menjelang ke maghrib. Ya, Bu Zaitun terlempar, saudara-saudara. Sayang sekali Bu Zaitun terlempar. Balik lagi, alhamdulillah. Oke. Terlempar ya, Bu? Bu Zaitun terlempar. Oke. Nah, kalau yang ini nothing special, just work. Sibuk apa? What keeps you busy these days? Nothing special, nggak ada yang aneh. Just work, kerja aja. Gimana, Bu? Nggak enak banget. Iya. Oke. Nah, sisanya yang ini pada dasarnya ini adalah pertanyaan dan jawaban-jawaban yang biasa kita pakai kalau kita nanya kegiatan kita sehari-hari. Oke. By the way, videonya terputus. Alright. Masih bisa dengar? Kayaknya masih bisa. Oke. Gak apa-apa. Kalau misalnya demi kelancaran itu videonya terputus juga nggak apa-apa sih, Bu. Yang penting tetap lancar Ibu dengerinnya atau lihatnya. Oke, sisanya hampir sama ya. Ini sebenarnya adalah pertanyaan kayak what do you usually do? Itu lebih ke kegiatan biasanya melakukan kegiatan apa aja. What do you usually do? Itu seperti itu. Menanyakan kegiatan apa aja. Alright. Kita save dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, this time we have more pictures. Selain yang tadi sudah dituliskan ada drive. Can you match the picture with the vocab for the description of this activity? For example, number 1 tuh apa itu? Ini matchingnya dengan apa? Get up. Get up, betul. So you can write over here. This one is number 1. Get up, gitu ya. Kemudian number 2. Drive to work. Yes, that's right. It's drive to work. Okay. Right, drive to work. Alright. Yang ketiga ini apa ini? Have a meeting with client. Yes, that's right. This is actually have meeting with clients. Number 4. Guitar. Play music. Play music. Yeah, that's right. This is actually play music. Very good. Number 5. Apa ini? Ini apa sih? Make oneself. Make phone calls. Make phone calls. Ya, oke. Menelpon ya. Phone calls. Ya, make phone calls itu artinya menelpon. Number 6. Wah, ini pasti Have apa? lunch. Breakfast atau dinner. Ya. Tapi kalau makanannya kayaknya bukan breakfast ya. Makanannya bukan makanan breakfast ya. Makanan berat itu. Itu apa? Either lunch atau dinner ya. Lunch. Maybe either lunch or dinner. Nggak mungkin breakfast. Ini terlalu heavy ini untuk breakfast.
Number 7. Read book. Read book. Yes, that's right. Read books, baca buku. Terakhir berarti nih your student nih probably ya. Attend lectures. So number 8. Okay. So take a look at this. Nah, tadi kita pakainya apa? Verb 1 semua ya. Have, drive, have lunch, read, get up, make, attend, play. Ini semuanya pakai verb 1. So we talk about daily activities nih. Selain hobbies, maybe you can also talk about daily activities. Nih get up. Okay. Ada have meeting. Ini have meeting, right? Drive to work, ya kan? Yang ini biar seru kita kasih ini ya. Have meeting with clients, seperti ini. Drive to work. Kemudian have lunch, seperti ini. Read books. Get up. Make phone calls. Attend lectures. Yang ini. Kemudian ada play music, seperti itu. Okay. Right. Okay. Gampang ya? Masih mudah ya? Okay. Lanjut. Kata-katanya belum ada yang sulit ya? Belum ya? Masih mudah dicerna ini ya? Okay. Now, talking about activities, okay, can you find suitable activity for each time expression? You may also add your own activities. Okay. You may write on your book first, and then we can share it over here. Ya. For example, in the evening, apa saja nih kegiatannya kalau in the evening? Bentar, saya simpan di bawah deh biar tidak ganggu ininya. Ya. Oke. In the evening, kira-kira kegiatannya apa ya kalau in the evening? Play music? Bisa. Bisa ya. Okay, so you can say play music in the evening. Bisa. Kalau attend lectures lebih kapan? Time-nya? During work. Maybe in the morning. Attend lectures? Ya, kalau ibu mungkin karena ibu yang ngajar during work ya. Iya. Oke. Tapi bukan attend dong. You give lecture. Kalau dosen bukan attend lectures, tapi you give lectures. Oke. Jadi bukan attend lectures, you may want to add, for example di sini, give lectures. Ya. Nah, kalau yang ini cocok nih buat ibu dosen nih. So you can say give it in during work, atau karena biasanya ngajar pagi-pagi atau udah siang juga ngajar, Bu? Pagi, siang, sore, tergantung jadwal. Wow, very busy ya. Oke, sore juga ternyata. Oke. Kemudian read books tuh kapan biasanya? On holiday. On holiday. Gitu. Kalau have Tergantung lunch? bukunya apa yang dibaca. Oh iya, betul juga. Oke, berarti read books-nya asumsinya read books sebagai rekreasi ya. Kalau rekreasi Holiday. mungkin on holiday, tapi kalau read books-nya yang materi materi pelajaran maybe during work, ya kan? Kalau have lunch? During lunch time. During lunch time. Have Drive to lunch work? at 3 p.m. Gimana, Bu? Oh, have lunch at 3 p.m. Wow, you have a late lunch. Kesiangan. Enggak, udah agak lambat ya. You are late. Lunch kan mulainya jam 11, jam 12 itu udah lunch. Kalau ibu mulai at 3 p.m., wow. Kena mah tuh, Bu. Ya, Tapi emang ada kadang-kadang gitu ya, Bu ya. Oke. makanya banyak yang
Betul. Oke. Drive to work kapan tuh? Drive to Pagi. work. At In the 8 a.m. Morning. mungkin in the morning atau 8 a.m. misalnya Ada ya. bisa jam Oke, 8 boleh bisa. juga in the morning. Oke. Apalagi sih? What else do you do? What kind of activities you can share with us, Bu? Do you also prepare your materials? Yes. Okay, so you can say prepare materials. Okay, for teaching ya. Okay, what else, Bu? Do you also make journals or do journals? Yes. Oh, okay. Okay. Write journals, maybe. Right. Journal. Mhm. What else? Apalagi? Kalau Pengabdian just- masyarakat. Oh, apa itu? How do you say that in English ya kalau LPM? Apa ya? Oke. Pengabdian masyarakat. Social work? Apa ya pengabdian masyarakat itu apa ya in bentar. Let me check on Itu aja Google. penulisnya. Bentar. Iya. Kalau di kampus, dunia kampus selalu ada LPM-nya, Bu ya. Ya. Lembaga Pengabdian Masyarakat, let's say. Ya, ada. What is pengabdian masyarakat? Community service. Community service. Do community service. Oke, tapi itu lebih ke itu ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Let's add there ya. Do community service. Oke. Community pengabdian. Bentar, apa ini? How do you say that? Exactly. Oh, community dedication juga bisa, Bu. Community dedication. Oke, tapi kalau yang lembaganya mungkin lebih ke community dedication ya, kalau lembaganya ya. Community dedication institution, seperti itu. Oke. Bentar. Kalau LPM, apa itu LPM-nya? Bentar, LPM. Lembaga. Iya, community services, Bu. Community service lebih lengkapnya, lebih tepatnya community service. Udah dicek beberapa kali keluarnya community service. So you not only do research, mungkin satu do community service. You can also do research, melakukan penelitian ya kan. Kalau habis do research ya pasti write paper. Publication. Write paper ya kan. Write paper and write Publication. journals. Write publication, right? Okay. So you actually do some project with your student ya, Bu.
You do project with your student. Oke, ada project-projectnya ya, berarti. Oke, you may want to add these. Boleh tambahkan tuh. Oke. Kalau di community service mah mungkin kapan aja kali ya. Maksudnya tidak terbatas in the evening or in the morning ya. Oke. Alright, make phone calls. When do you usually make phone calls, Bu? Mostly. Pas perlu. Mostly ya, mungkin during work ya, mostly ya. Sebagian besar mungkin during work, betul nggak? Selama kerja. Ya, selama bekerja gitu ya kan? Oke. Alright, ada lagi? You want to add something? Write and read email belum ada ya? Oh iya, that's right. Write and read emails boleh. You can add that. Write, read, email. Yes, apa lagi? Apa lagi? Activity by Check your organization, profession. yes, can you repeat that, Bu? Bu Santi, can you repeat? Oh, maybe you can write it down aja, Bu. Boleh dituliskan aja. Maybe I didn't catch the last part over there. Okay. Do activity. Do activity. Okay. Yeah, okay. All right. What else? Check your students' homework. Well, not homework ya. Kalau mahasiswa bilangnya bukan homework, apa dong, Bu? What is it? What do we call it? Assignment ya? Sama Oh. tugas. Tugas. Tugas ya. Assignment ya. Oke, do activity by organization, profession. Oke. Oh, I see. Oke, itu maksudnya. Alright. Yang punya saya di rest dulu deh. Oke. Oke, do activity by organization. Oke. Alright. Ada lagi? Check assignment termasuk? One Termasuk. yeah, okay, but you can say you can add also check student assignment. Okay, check student assignment. Di sini aja deh. Kapan tuh biasanya? When? In the morning? Or in the evening? Di morning. Malam. Malam ya, in the evening berarti ya. Oke, so biasa ya habis pulang kerja, udah beres-beres, udah makan malam, maybe you can check your student assignment. Ya. Oke. Wow. Kalau rekapitulasi nilai apa? Ngerekap nilai gitu. Do recap. Do recap. You can say do recap. Do score recap. Recap itu kependekan dari recapitulation. Ditambahin misalnya di sini pitulation. Recapitulation. Oke. Nah itu. Pakai C dong, Bu, recapnya. Iya. Sunda pisan cenah. Sunda pisan eta mah. Sunda saware. Oke. Alright, Sunda pisan. Recapitulation. Right. Apalagi ya? What else do you do as a lecturer?
Attend. Menulis soal, write Menyusun Oh, soal, make. menyusun laporan, Wow. pelajaran. answer. So plenty ya, plenty things to do ya. Apa termasuk Bisa. tadi bikin soal ya. Iya. Make exams. Oke, bukan do ya. Kalau do berarti yang mahasiswanya. Make exam, kemudian juga make report, right Bu? Apalagi kalau as a lecturer, do you also attend seminars or conference? Iya. Oh, Ya. okay. Wow. Okay, you can say attend Membimbing conference, praktek. And conference. attend conference, atau seminar misalnya ya Seminar. kan? Workshop. Or Pelatihan. workshop. Okay. Pelatihan in English. Training. Exercise. Oh, training, yes. Oke. Banyak ya ternyata ya. Apa tadi bimbingan? Membimbing mahasiswa. Apa ya? Membimbing How do- praktek. How is Praktikum, bimbingan praktek itu apa ya? Bimbingan praktek, sorry. Membimbing praktik. bimbingan di- Clinical. Coaching. Membimbing. Kalau di rumah Bimbing. sakit clinical instructor ya. profesi, Oh, clinical. inspection, inspectory, bimbingan. In Kalau di English. rumah sakit, orang rumah sakitnya yang jadi pembimbing disebutnya clinical instructor Oh, I see. atau Oh, preceptor. Oke, berarti practice, giving practice instruction atau being practice instruction ya, instructor ya. Oke. Instructor. Oke, apa ya namanya? Clinical and laboratorium. Oke. Clinical. Bentar, kata kerjanya apa ya? Kata kerjanya apa ya? Itu provide clinical Instructor. instruction and supervision mungkin. Supervision. Oke. Clinical training. Mungkin karena itu training kan ya. Lagi training latihan maksudnya ya. Nah, mungkin ini istilahnya provide clinical training, instruction and supervision. Oke, itu setiap 6 bulan atau gimana tuh, Bu? Kalau Tergantung mata ajarannya, mata kuliah prakteknya. oke. Teman saya soalnya ada yang pernah jadi apa tuh namanya? Istilahnya tuh mantri ya. Kalau yang dari perawat itu. Mantri. Lah kalau laki-laki, kalau bidan kan kebanyakan perempuan ya. Ya. Itu bagian nyuntik, bagian apa itu? Tuh. Itu prakteknya di rumah sakit juga ternyata ya. Ya, rumah sakit, puskesmas bisa, di klinik-klinik bisa. Gitu tuh. Jadi provide clinical training instruction. Oke. Tapi orangnya adalah instructor atau supervisor gitu ya kan. Kata kerjanya adalah provide clinical training instruction and supervision. Seperti itu. Karena ini yang tanyakan adalah activity, bukan pekerjaannya, jabatannya, Sebutan untuk orangnya. sebutan orangnya, betul. Tapi lebih ke activity-nya apa, nah, gitu. Provide atau giving, to give clinical training. Oke. Alright, banyak sekali ya ternyata ya. Itu baru Soalnya
baru jurusan tertentu aja mungkin ya. Kalau di jurusan yang lainnya beda lagi ya Bu ya kerjaannya. Hampir sama takarannya. Oh, hampir Sama. sama. Oh, I see. Beda Alright. bidangnya aja. Oh, oke. Alright. Nah, seperti ini activity-nya. So, some of them are done in the evening, some of them mostly in the morning ya, or during work. Tapi kalau yang at 8 a.m. itu udah masuk jam kerja ya kan? Iya, udah. Jam kerja 7.30. Oh, 7.30 malah lebih pagi lagi ya? Iya. Oke. Oh, itu termasuk kelas pertama ya, Bu? Hitungannya kelas pertama udah masuk jam segitu? Jam pembelajaran udah. Oh, I see. Oke. Tegang apa? Tegang juga ya jadi mahasiswa kebidanan ya. Kebidanan dan Perawatan. keperawatan ya. Itu satu poliklinik itu ada berapa jurusan sih, Bu? How many kita bilangnya apa itu? 1, 2, How many 3, studies are there in your faculty? Prodi. Obi juga. 4 prodi. Obi itu kan kebidanan ya. Obi. Terus nursery. Bukan nursery, nursing. Nursing. Ada Nursing. nursing sama gizi itu apa? Farmasi. Pharmacy. Oh, Nutrition. nutrition. 4. Nutrition. Ya. Gigi apa? Keperawatan gigi. Dentistry, nursing, dentistry ya, nursing. Dentist. Three. Farmasi tadi. Pharmacy tetap. Bedanya pakai PH aja sama C, Y. Gitu, Iya. pharmacy. RMIK apa ya? RMIK itu apa? What is that? RMIK. Rekam medis. Oh, medical record. Ya, Ya. Medical record. Oh, banyak juga ya. Berarti itu nanti yang kalau rekam medis berarti spesialisnya mungkin fokusnya kerja di lab ya, Itu di rumah sakit. administrasi. Oh, administrasi. Ya. Bagian rekam Oh, medisnya. I see. Medical record. Oh, dia yang admin kalau di rumah sakit misalnya ini yang nanganin surat masuk, surat keluar, terus si pasien ini sudah periksa apa aja, seperti itu ya. Ya. Oh, Rekam jejak pasien. Data Ya. pasien. iya. Buku medrek. Oh, iya. Saya tuh punya catatan di pelabuhan di Puskesmas Kedawung sama Gunung Jati. Apa saya tempat-tempat di mana saya harus periksa. Alright, now let's complete the sentences. This is actually a sample dialogue. Okay. Complete each exchange. Use the picture as clue. Okay. Contohnya seperti ini ya. Nomor 1 dulu ya. This one is actually read books ya kan? Gambarnya gambar lagi read books nih. So, what do you usually do in the evening? I usually read books, gitu kan? Oke. Saya tambahkan di sini ya. Nah, misalnya I usually read books. Misalnya seperti itu. Nah, bentar. Ini kita ganti bentar. Jangan biru dong, biru terlalu gelap. Putih aja deh. Oke. Ganti putih. Oke. Nah, itu seperti itu. What do you usually in the evening? I usually read books. Kalau referensinya I, verbnya nggak usah tambahkan S. Tetapi kalau untuk orang ketiga atau orang lain lah istilahnya,
verbnya ditambahkan s biasanya kalau singular ya. So what do you usually do in the evening? I usually read books. Kalau yang number 2 ini Remaja. Lagi mahasiswa. ikut kuliah gitu kan ya, menghadiri kuliah. Berarti tadi apa? Kalau menghadiri kuliah attend To attend lectures. Lectures ya kan? Tapi kalau ibu sebagai dosen, what keeps you busy on Saturdays? give I give lectures give in classes misalnya seperti itu. You can add something like that. Ya, ibu bisa tulis misalnya I give lectures for my students misalnya. Boleh tambahkan seperti itu. I give lectures to my students. Oke. Ditulis saja ya. Lectures students. How do you go to work? How do you say that? drive I drive to work. to work. I drive to work. Yes, I drive Drive to work. to work. Tulisannya nggak muncul. Muncul bentar. Backgroundnya putih, Nah. tulisannya putih. Iya, jadi nggak kelihatan. Kalau yang nomor 4, ini kayaknya lagi have meeting ya kan? Iya. Yeah, so what do you usually do after lunch? I I usually usually have have a meeting. meeting with, nah kalau rekan kerja bilangnya colleague. Boleh. Oke, bentar saya panjangkan sedikit. I usually have meeting with colleagues, seperti itu. I usually have meeting with colleagues. Now let's read the dialogue, shall we? Bu Zaitun yang nanya, Bu Santi yang jawab. Nanti ditukar. Bu Santi yang nanya, Bu Zaitun yang jawab. Oh ya, oke, monggo. Bu Zaitun dulu yang nanya, boleh? Ya, siap. Ya. What do you really do in the evening? Oh, ini kurang you-nya nih, Bu. Maaf, saya tambahkan sebentar ya. Oke. What do you do? Oh, ini kurang you-nya ini. Bentar. Bentar ini. Oke. Oke, hold on. Oke. Oke. Ini yang ini dulu tadi. Bentar, si ininya kita balikin dulu. Nggak mau dia. Alah, apa kan Bu ya? Coba, what do you usually do in the evening? I read. I usually read book. Oke, ayo Bu Santi yang nanya sekarang. What keeps you busy on Busy. today? Bukan Busy. basi, busy. Busy. Oke, what keeps you? Are you busy on Saturday? Bu Zaitun respond, I give lecture to my my students. Ya. Bu Zaitun nanya,
How do you go to work? I drive to work. Oke, I drive to work. Bu Santi nanya. What do you usually do after lunch? Oke, Uh, I usually tell usually have usually have I usually have meetings with colleagues gitu. I usually have meeting with colleagues. College. Ya, colleagues betul. Colleagues itu maksudnya rekan kerja. Oke, selanjutnya. Nih tantangan berikutnya. Ayo, Bu Zaitun nanya, Bu Santi jawab. Belum ya, ini belum ya. what time do you have lunch? What time do I you have- have lunch? Mhm. I have lunch at At 12. Hmm? Jam berapa biasanya lunchnya? Ya udah jam 12-an, atau 12:30. Oke, around 12. Kalau nggak tahu pastinya boleh around 12. I have lunch I have around. lunch around 12. Ya, boleh seperti itu. Oke, Bu Santi nanya, ayo silahkan. Ini apa What tadi, do Bu? you usually do on weekend? Oke, I play. Piano. Yes, I play piano. Okay, what do you usually on weekend? I usually play piano. I usually play piano. Oke, lanjut. Bu Zaitun nanya. What do you usually do at this time at work? Oke. Ini apa Bu Santi masih ingat? Make? Telepon. Make Bilangnya a apa? phone call. Ya, I usually make phone call. Ya, betul. I usually make phone call. Oke, number 8. Bu Santi bertanya. Bu Santi bertanya. Oh, belum, lagi nulis. Ya, oke, ditulis dulu deh. Oke, saya tulis juga deh. Saya bantuin nulisnya deh di sini. Oke. Benar nih. Gantian nih, ketendang. Taruh di sini. Masih di-unmute tuh, Pak. Masih di mute, Pak. Masih di-mute, Pak. Pak, suaranya masih di mute. Ya, terpental saya. Wadaw. Gantian. Gantian ya. Padahal cuma mau ngetik loh tadi tuh, mau ngetik dulu, saya bantuin ngetiknya ya, gitu maksudnya tuh tadi tuh. Ya, terputus. What time do you have lunch? Tadi apa? I usually make phone I have lunch ya around makan 12. I usually have lunch around 12. Itu maksudnya. Kelihatan nggak kalau kuning? Kelihatan kalau kuning ternyata. What do you usually do on weekends? Jawabannya tadi apa? I usually play piano. What do you usually do at this time? I usually make I phone call. usually make phone calls. Nah, seperti itu. What time do you usually wake up? I usually Mhm. up
Jam berapa nih bangun? Jam 4. Jam 4 subuh. Ah, kalau nggak bilang waktunya nggak apa-apa, misalnya very early in the morning. Boleh seperti itu. Very early in the morning berarti pagi banget. Atau misalnya I usually wake up Wake up. at 4. Oke, seperti itu. Bisa seperti ini nih. Oke. Jadi mau yang atas aja boleh, mau yang bawahnya juga boleh. Oke, let's practice ya. Kita ulang lagi ya pelatihannya ya. Alright. Bu Santi boleh bertanya dulu, mungkin Bu Zaitun yang menjawab. Yuk. I'm good. Ya. What time do you have lunch? I usually have lunch around 12. 12. to 12. Round 12. Oke, Bu Zaitun langsung bertanya. What do you usually do on weekend? Ini salah lagi. I usually S-nya jadi 2 kali nih. Bentar. Yeah, I usually have yang mana sih? I usually play Yeah, piano. play piano. I usually play Play piano. piano. What do Oke. you usually do at this time at home? I usually make phone call. Calls. Nah, karena banyak ya, teleponnya banyak. Bu Zaitun langsung bertanya. What time do you usually wake up? I usually wake up very early in the morning. Ya, seperti itu. Berarti pagi banget ya. Bahkan ayam jantan pun malu ya kalau ketemu Bu Santi ya. Kesiangan ayamnya soalnya. Oke. Right. Bisa ya. Jadi yang kita fokuskan di sini, kalau tadi nanti diperiksa di grammarnya yang di flip materials tadi, ini kita sebut sebagai simple present, Bu. Ini kalimat-kalimat seperti ini nih, mau pakai usually mau enggak, ini kita sebut sebagai simple present. Usually di sini hanya untuk menekankan bahwa ini kebiasaan gitu. Sesuatu yang dilakukan sebagai kebiasaan atau rutin, makanya suka ditambahkan usually. Jadi usually itu hanya untuk menambahkan atau menekankan bahwa kegiatan ini sebenarnya rutin gitu. Nah, yang I have lunch, I play piano, I make phone calls, kalau secara grammarnya ini disebut sebagai simple present. Nah, nanti akan dibedakan kalau kita ini gunakan sebagai reported, misalnya kita lagi ngomongin orang lain, subjeknya berubah menjadi he atau she atau nama orang, verbnya ini ditambahkan s. Kalau have berubah menjadi has, play berubah menjadi plays, seperti itu. Make berubah menjadi makes, seperti itu. Kalau subjeknya berubah menjadi he, she atau nama orang, ya, kecuali misalnya nama orangnya 2, misalnya Bu Santi and Bu Zaitun, tetap verbnya tidak berubah. Tapi kalau misalnya Bu Zaitun usually has gitu. Saya lagi ngomongin Bu Zaitun nih. Bu Zaitun usually has, tidak have, karena saya lagi ngomongin orang lain. Usually has lunch around 12. Bu Santi usually plays piano on weekends. Bu Zaitun usually makes phone calls at this time at work. Seperti itu. Bu Santi usually wakes up very early in the morning.
Kalau subjeknya kita ganti menjadi nama orang atau orang ketiga, verbnya ditambahkan s. Oke. Kita simpan tadi udah ya. Kita clear. Nah. Oke, lanjut ke activity selanjutnya. Nah, ini yang expression yang selengkapnya. Karena ini ngomongin tentang kegiatan, jadi di sini adanya expression yang biasa kita pakainya ya dalam konteks yang sebenarnya. So, misalnya seperti ini ada lagi interview, misalnya ada wartawan lagi interview si Beverly. Dia bilang, "So, what keeps you busy? Work and study. Which come first, study or work? Both are important to me. I work to pay for my studies and my studies help me do my job." "I see. What time do you go to school?" "I work from 8 to 12 and then I go to my campus at 4. I go to campus every day. I go to work every day, but I go to campus only 3 times a week." "What do you do for fun?" For fun itu maksudnya untuk senang-senang ya. "What do you do for fun?" "I play the piano, go rafting." Oh, ini baru. Gimana Bu? Enggak, ini baru muncul di saya. Oh, I see. Yang buang. Oke, saya ulang ya. Oke, what do you do for fun? What do you do for fun tuh apa yang dilakukan untuk senang-senang maksudnya. Di luar kegiatan rutin yang untuk kerja gitu maksudnya. "What do you do for fun?" "I play the piano, go rafting, read books. Sometimes I go to movies with friends on weekends." Jadi I play the piano, go rafting. Rafting itu arung jeram maksudnya. Read books. Sometimes I go to movies. I go to movies itu maksudnya pergi ke bioskop with friends on weekend. Ya. Oke, seperti itu. Oke, mau coba didengarkan itunya, dialognya? Bentar, kita stop share dulu sebentar. Oke, bentar saya tambahkan dulu. Ini Lesson 7 Activity A. Oke, bentar. Oke. Review the budget, write reports. After work, sometimes hang out with friends. What do you usually do? We play music and So you're still into music. Oke. A. Listen and read. At the office. so what keeps you busy? Work and study. Which comes first, work or study? Both are important to me. I work to support my studies, and my studies help me do my job. I see. What time do you go to school? I work from 8 to 12 and go to my campus at 4. I go to work every day, but to campus 3 times a week. What do you do for fun? I play the piano, go rafting, read books. Sometimes I go to movies with friends on weekends. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, ini expressionnya yang tadi sempat dibahas di awal, what keeps you busy. Kesibukan sehari-harinya apa aja? Work and study. Bekerja dan belajar. Which come first? Mana yang duluan? Study or work? Both are important to me. I work to pay for my studies and my studies help me do my job.
Oke. Jadi saya bekerja untuk bayar kuliah dan kuliah saya bantu saya mengerjakan pekerjaan saya seperti itu. I see. What time do you go to school? I work from 8 to 12 and go to campus at 4. I go to my campus at 4. I go to work every day, but I go to campus only 3 times a week. Mungkin karena kelas karyawan kali ya. What do you do for fun? I play the piano, go rafting, read books. Sometimes I go to movies with friends on weekend. Seperti itu. Oke. Bentar, kita masuk ke slideshow lagi. Seperti itu. Nah, sekarang coba yang keduanya. Expressionnya hampir sama sebenarnya. Cuman yang tadi ditambahkan saja expressionnya. Kalau tadi kan yang asking about someone's daily activities, ada pertanyaan pertamanya, what keeps you busy? Other than that, you can ask, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Kalau what keeps you busy maksudnya kesibukan sehari-hari secara umum gitu ya. Kalau yang what do you do in your free time menanyakan hobi atau kegiatan kalau waktu senggang. Waktu senggang tuh mungkin maksudnya kayak weekend gitu ya. What do you do on your free time? What do you do in your free time? Kira-kira jawabannya apa kira-kira? What do you do in your free time? What is your free time? Berkebun. Oke, misalnya I do gardening, misalnya seperti itu. I do gardening, I read books, seperti tadi Bu. Yang I read books, I go rafting, I cook misalnya. I attend my garden misalnya. Tend itu artinya merawat. I tend my garden misalnya seperti itu. Atau I tend my plants. Kalau ibu-ibu biasanya suka tanaman ya kan. I tend my plants. Oke, merawat tanaman. What do you usually in the morning? Kalau pagi-pagi? Nyiapin sarapan. Okay, so you say I prepare breakfast for my family. Terus misalnya apa? I tidy up the house. Oke, wah ini jawabannya banyak nih sebenarnya ya. Let me write it down dulu deh beberapa ini. Jadi ini pertanyaannya, cuman jawabannya bisa banyak nih. Misalnya seperti ini nih. What do you do on free time? Yang free time-nya dulu deh ya. Misalnya tend my plants. Tend my plants. Do gardening. Ini yang umumnya gardening. Okay. Cook for my children mungkin. Apalagi ya? Tadi contohnya read book. Okay. Atau listen to music. Oke, ada yang suka dengerin musik. Oke. Apalagi? Play games. Play games. Play games. Yes. Oke. Play games. Atau mau video games juga bisa. Oke, apalagi? Ada lembat? Tend my plants. Gimana, Bu? Nonton. Yes, that's right. Boleh nih. Watch movies misalnya ya. Oke. By the way, Nonton drama Korea katanya. yes, bisa juga ya. Watch Korean drama misalnya. Korean dramas atau watch movies boleh. Sinetron. Oke. Sinetron atau TV series lah ya bilangnya. TV series. Oke. Itu sinetron itu
mengubah mindset orang ya. Di luar sana nggak ada sinetron loh Bu, adanya TV series bilangnya. Cuman di Indonesia aja jadi istilahnya jadi sinetron. Kita eksklusif itu. Apalagi? Nah kalau yang pagi-pagi kira-kira apa ya? Berita. Oh, watch news misalnya ya bisa juga. Kalau yang pagi-pagi ya maksudnya nih, what do you usually do in the morning? Tadi sarapan pagi. Prepare breakfast. Terus Prepare breakfast. Apalagi? uh, Do exercise. Olahraga nggak sih? Baca berita dulu. Watch or read news misalnya ya. Oke. Apalagi? Prepare for work. Work. Antar anak sekolah. Oh, oke. Apa tuh antar anak tuh? In English, take children to school. Yes, apalagi? What else? Ada lagi tambahannya? Prepare breakfast, do exercise, olahraga maksudnya. Watch or read news, prepare for work, siap-siap untuk kerja juga, take children to school, apalagi Bu ya? Pagi-pagi. Dari bangun tidur aja. Iya apa kira-kira? Bangun tidur, sholat, mandi, sholat, nyiapin makan. Ih. Oke, apa bentar dicek dulu. Oke, apa tuh? Kalau pagi-pagi berarti get up, kemudian take a bath, Iya. take a bath. Ada take a shower, boleh juga Bu, take a bath atau take a shower. Oke, tergantung Ibu pakai mandinya jebar-jebur atau pakai shower misalnya kayak hujan-hujan gitu. Oke, apalagi ya? Have breakfast tentunya, nggak cuman prepare tapi have breakfast. Dulu. Oke, pray. Apalagi? right? Cuci. Jemur cucian. Nyuci pakaian. Cuci baju ngejemur. Do the laundry. Oh my goodness. Do the laundry. Oke. Mau Setrika ya Bu itu. Itu laundry pokoknya. Do the laundry lah. Nyuci, jemur, nyetrika itu istilahnya dengan satu kalimat atau frasa itu do the laundry. Oke, tuh udah. Do the laundry. Oke, ada yang kelewat. Do the dishes, boleh tambahkan tuh. Jadi ibu-ibu banyak sekali ya tasknya ya. Do the dishes. Oke. Gaji nggak seberapa ya Bu ya, tapi kerjaannya banyak banget ya. Lalu bilang di rumah nggak ada kerjaan ya. Iya, disangkanya nggak ada kerjaan ya. Oke. Apalagi ya? Oh banyak lah pokoknya ya. Oke, ini beberapa expressionnya aja ya, beberapa contoh aja yang bisa jadi jawaban dari what do you usually do in the morning. Nah kalau yang gimana? Bersihin rumah. Boleh juga misalnya tidy up the house, boleh juga tuh tidy up the house. Di mana nulisnya? Bentar, saya geser dulu ke atas. Itu sepaket lagi ya? Bisa. Nyapu-nyapu, ngelap-ngelap, ngepel. Kalau tidy up beres-beres maksudnya. Tidy up
Oh, the tidy. house. Tidy up the house. Kalau misalnya mau nyapu dan ngepelnya aja, bisa juga misalnya sweep and mop the floor. Oke, sweep itu artinya menyapu, mop itu mengepel. Pasti nyapu dulu baru ngepel kan, tidak dibalik, bukan ngepel dulu baru nyapu ya kan. Apalagi? Ya. Oke. Sisanya misalnya cek children's homework misalnya. Oke, kadang-kadang Kalau kerjaan pagi ibu. kayaknya nggak pagi, homework malam, ngetek PR anak. Maksudnya sudah bawa PR belum, bawa buku belum, bawa apa Oh, apa gitu bisa. alat-alatnya ya? Ya, ya, ya. Iya, atau homework atau assignment misalnya. Oke. Biasanya kan kalau anak suka lupaan tuh. Udah dikerjain tapi nggak dibawa, gurunya kan nggak mau tahu ya. Pokoknya mah nggak dibawa berarti nggak ngerjain. Alright. Cek suami, betul. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Asking about when and where the activities take place. Responnya seperti apa? Misalnya, what time do you usually have lunch? Ini berarti nanya when-nya nih. At around 12. Nah, ini kayak tadi jam 12-nya kan kadang nggak jam 12 tepat ya. Kadang 12 lebih, kadang Ya. 12 kurang misalnya. At around 12 in the cafeteria. Oke, kalau orang Indonesia nggak selalu di kafeteria ya, kadang-kadang di jalan ya, nyuruh OB misalnya. Warjok, Betul. warung pojok. Warjok atau warteg misalnya kan. What time do you usually have lunch atau around. Selain itu misalnya when do you usually have lunch? Boleh what time do you usually have lunch? Bisa juga when do you usually have lunch? Where do you usually have lunch? Selain ini cafeteria, misalnya apa di mana lagi sih biasanya? I eat out. Seperti itu bisa aja jawabannya adalah I eat out. Makan di luar. Kalau hari biasa ya, maksudnya di luar pandemi kayaknya sih sering makan di luar ya kan? On weekend at sports club. When do you usually have lunch? Around 12 atau at 11 misalnya. Where do you usually have lunch? Around school bisa juga tuh around school. Artinya sekitaran sekolah lah ya. Around kampus misalnya. Ya, around office misalnya. Kadang-kadang nggak sempat keluar agak jauh tapi ya mungkin sekitaran tempat kerja lah ya. You can say around office atau around kampus. Kalau yang dosen mungkin around kampus. Seperti itu. Okay, so here are. Sendiri. Oh, okay. On my desk berarti ya. Kalau misalnya where do you usually have lunch? On my desk gitu ya kan? Di meja kerja saya. Yes. On my desk. Di meja. Okay. Desk itu artinya meja kerja. Okay. Kan pas kayak Bu Zaitun kan punya meja kerja sendiri ya kan? Iya. Nah itu, istilahnya on my desk, di meja kerja. Karena mungkin bawa makanannya dari rumah ya kan? I usually bring my own lunch from home. I usually have my lunch on my desk, seperti itu. Oke. Nah, dan ini silakan kalau mau dicek juga ditambahkan. Don't worry, kita nanti tambahkan di end of the lesson to the itu ya. Okay. Alright. Now, before we end, let's practice little bit. Kita coba latihan dialognya. I will ask question, you try to response ya. Okay. Bentar. Yang tadi saya undurkan lagi ya. Okay. Right.
So, what keeps you busy, Bu? What keeps you busy, Bu Santi? Ibu jawab. I Work. to work and fun. Okay. What do you do in your free time, Bu Zaitun? Ini, Bu. I tend my plants, misalnya. To gardening. Ini yang free time, Bu, yang free time. Pertanyaan saya adalah what do you do in your free time? Berarti yang ini, Bu, daftarnya. I tend And my plant. Oke. Selain satu, mungkin sebutkan 2 atau 3, Bu. What do you do in your free time? Then my plant. Mhm. To gardening. Mhm. For my children. Okay. Bu Santi, what do you usually do in the morning? I usually prepare breakfast and I usually prepare for work and then I usually get up. Get up dulu dong. Oh ya urut-ngurut ya. Iya Milih-milih aja asal ini. Ini kan I usually get up and then take a bath and then I have a breakfast. I see. Okay. So, what time do you usually have lunch, Bu Zaitun? At around in the Around 12. 12-nya yang disebut, Bu. at around 12 in the campus. Okay. When do you usually have lunch, Bu Santi? I usually kapan ya ditanya? Ya. At around 12 in the Okay. cafeteria. Okay. Bu Zaitun, where do you usually have lunch? I usually at around office. Around office. Around office ya. Oke. That's it. Nah, nanti Ibu tinggal latihan dulu lagi yang ininya. Please practice some more. Bu Santi dan Bu Zaitun silakan dilatih lagi ininya. So, nanti next week on Monday kita sambung ke bagian keduanya. Oke? Time's up. Oke, Ibu. See you next time. Bye bye. Bye-bye. Thank you.